ma salama ma fayna ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me Allah subhanahu wa ta'ala tanona mi sangulo da me ala barka da mi duma ko da me ala barka da mi tay fembe la jeli sangulo duma ko tiga betanu ka barka da wati be kuma be kada kan ali de sabaya be tigi se mi sangulo la ala tadu se mi duma ko kan ala tadu se mi san ani duje Allah subhanahu wa ta'ala tadu sababu ya ko son ala ko ne tay gen ne tay dugukolo yi ana kan fɛnw bɛɛ ne tɛ wa bɛɛ bɛ segin ni ala de ma inna nahnu narisul ardi wa man alayha wa ilayna turja'un a ko nin bɛɛ ne ala ta ye ani nin bɛɛ na di ne ala ma don kelen ne bɛ nin bɛɛ tiɲɛ ta ka da kan nin bɛɛ bɛna ban ka to ne ala ka maaya ye don ne ka masaya de bɛ to yen sankolo ani dugumakolo la o kumana an bɛ an jigi sɛbɛn ala kelen pewu la an bɛ sɔli kan ka nabi ɲuman kan ka fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammad wal fatihul mawliya wal khatimil masbaka nasrul haqqa bilaki wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadri wa midari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amma Allah me ke bakin gina bela jilin fu mu ma Allah me yoro jana ani mu ma Allah me yoro subhana amma ngal lamme ke bakkene dina bela jelin fo munu mise ku dusu suma kan ka kuma ulame ani munu mise ku dusu suma kan ke te kan ka kuma o kan amma ngal lamme ke bakkene dina bela jelin fo munu ba fe kan ni ke ka soroli ke amma ngal lamme bakkene dina bela jelin fo munu tama ke karamo kadini dromba lamme ngamba fe ka cien do munu ta kera cien doni ni cien ni sababu ya ye re kama man lamme ke bakkene dina bela jelin fo kera ngere ne nyama munu mise ku dusu suma kan an lamme o do munu mise ku suma kan ni ke akan ka fo ala nyekoro akan ka fo ni ala siriya akan ka fo ni ala danaya kadaka ala ye mai mu ye sangolo da ala ye mai mi duguma kolo da ala be se fembe la jelina ala ye setiye sangolo tigido duguma kolo tigido kadaka ka on lame mangelen ka para ken kuma ni ore ka gelen parce que mo bana lame ibe to lameli la lameli mina siro do la be ile maka ke ko wore yibo do yere be to lameni na o bina wure nyini ngane ko nu e tabulo juma mo ay nu ti tabulo wore mo nu islam ya tabulo mo nu mana ni fen kura nu e kurane kuma de fo kurane kuma mi ka koroni e aka koroni ne aka koroni ebe mi ndo ya aka koroni ne be mi ndo ya kadaka afara ko jien laba mana se ko islam ya be fara bulu fara tan ani fla abonga e kana sigala ko bulu fara tan kilin be do nama kuna to kelen o de be do islam e alijina kono ni kelen ma la ne o kanga do alijina kono ma do qur'an e kelen kadaka ala e seriali bol kitabu min kan o de qur'an mi ka fi qur'anul karim filahul mahfuz ni seriali bala min sebeni no mahfuzu wala kan o seriali dain o kama anana on vous invite à la sagesse ama wole kata haklitiya ma haklitiya e mu on ma fo on ne ba bedon ayi akana fo aba famia kata ho yoro fe ukokolu de ba bedon anta do akana famia ina fo on be sanye fo la kateme be kan o re frate ayi peut-être on tanye fo tugo ni mandiye na ba dile ala fe aka mo sama kana do kuma nya fo la min tanye fo tugo be beima atina fo on de ba don kateme be kan ayi on me min do ala me ko le fo ifra be min do ala yana ka to nyon konya la ika wuli ka franka ama afrika na ika to anko ai ali bi yoro mina kana nyon yere me ka kuma chiwo afali na so be kuma 50% kurane kan alhamdulillah ina on te fo nyon ko abada mini ka kurane kuma ma se 50% ma ame kuma fo iba fo dine kura do de kuma kura do de ala kuma tete ala kirama fo tande imam ti jenini maliki ti jenini hanafi te jenini shafi te jenini shafi ta te dine ye hanafi ta te dine ye hanbal ta te dine ye maliki ta te dine ni pena na tro islam ya sili kera ka dafa asun kera ka dafa iji kera ka dafa ajaka bora amuso furula we den soro tuwa na ukun jira uka furu siru kera wani furu be safana asariya be bora na sana shuwe do tuwa na olu kera abe bana peu olu kala kana kebe na fo ni olu ya fo tuwa na maketa tinye o te jenye
amena o de yira o la ko o de tɛ tiɲɛ ye o de ye nkalon ye parce que silamɛya dilanna k'a ban k'a seli fana jɔ ko naani seli k'a sɔrɔ ninnu Hanibal ninnu tɛ yen Shafi ninnu tɛ yen Maliki ninnu tɛ yen ni si tɛ yen sun kɛra k'a sɔrɔ o tɛ yen c'est-à-dire que kana kɛ i n'a fɔ ne y'o de fɔ ɲɛna ko n'i b'a fɛ ka musiriku dɔn mɔgɔ min ko Ala ka kuma tɛ se ka ɲɛfɔ n'i ma dɔ wɛrɛ fara a kan musiriku yɛrɛ jati de filɛ nin ye kɔrɔ parce que o b'a fɔ ko ka dɔ fara Ala kan mɔgɔ ti dɔ fara Ala kan hali to sɔnna ninnu sɔnna a ma ko Ala ye kelen ye awɔ hali n'a y'a sɔrɔ o b'a fɛ yen komi sisan nɔ jahanama kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na bi jahanama kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen parce que jahanama kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min tun ye jahanama choisi a yɛrɛ ye ale tun y'a ɲini tɔgɔ de kama n'o ye Dawuda Yatara ye parce que mun na an bɛ se k'a tɔgɔ fɔ parce que ale yɛrɛ de y'a déclaré arajow la ko ale ye sitanɛ den ye ale tun bɛ k'a ka tɔgɔ de ɲini o alhamdulillah rabbil alamina a y'a ka tɔgɔ sɔrɔ mais a ko Ala k'ale don jahanama kɔnɔ a ka kalandenw tun b'a fɔ ko amina tuma min na kalandenw tun bɛ k'a fɔ ko amina o y'a sɔrɔ katikati climatisé de bɛ Dawuda bolo a bɛ don a kɔnɔ ka yaala mɔgɔ min bɛ don katikati climatisé kɔnɔ i bɛ sɛbɛn de la ko jahanama ka d'a ye ayi a kana aw yɛrɛ lafili a kana yɛrɛ kun malasa bon o mana bɔ a la sitanɛ ko kuma u ti sitanɛ dɔn fɛn sugu min en réalité anw t'a dɔn yɛrɛ sitanɛ c'est-à-dire qu'anw ma Ala ko yɛrɛ faamuya kuma tɛ sitanɛ ko ma n'i y'an ɲininka an b'a fɔ an ye sitanɛ mɔgɔ ye mais en réalité an ti sitanɛ dɔn fɛn sugu min an t'a dɔn o donc o sababuya kosɔn ne ni n balimakɛ Bari anw ye fitinin min dɔn an bɛna sigi k'o de fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam kama ko kuma mun bɛɛ minɛna Alakira de o côté Alakira bɔra kun min na juma tɛmɛna an y'an da bila o la parce que Alakira kun jumɛn y'a fɔ Makan ka taa Madina o y'a gɛn de bon a gɛnna kun min fana na a bɔra o kalama kuranɛ kama de a ko bi olu minnu b'a fɛ kuranɛ kama de a gɛnna donc maintenant comme a y'a ɲininka ko Alakira ɲininkara de a ye kuma ninnu fɔ o de kama a sɛbɛnna Alakira y'a ye de a ma kuma o de kama a sɛbɛnna Alakira y'a kɛ de a ma fɔ mɔgɔ k'a kɛ nka a kɛli baraji b'a la aw de y'o sɛbɛn an bɛ n'o fana filɛ a ko a musow de y'a fɔ a minɛna Aïchatu la a ye n'o ye ɲɔgɔn ye cogoya min na ka kuma o bɛna ɲɛfɔ an bɛna ɲɛfɔ liko de la o de kama Bari i bɛ tɛmɛ ni kuma ye nka yanni ka tɛmɛ ni kuma ye jɔnni ye Bari ye jɔnni ye Bari ye mɔgɔ kelen ko man di Ala b'a ka sɛnɛkɛlaw ta kana bila a ka foro kɔnɔ a bɛ mɔgɔ suganti mɔgɔ minnu n'a ka kan ka n'olu bila a ka baara la komi mɔgɔ y'a yira de k'a fɔ ko kuranɛ de tɛ se ka kɛ ka wajulu kɛ o y'o de fɔ an ɲɛna parce que an ye baara in daminɛ wagati min na o y'a yira an na de ko kuranɛ gansan tɛ se ka kɛ ka wajulu kɛ o de fɔra an ɲɛna o de y'a sɔrɔ an ye san 10 bɔ de k'a kuma la Ala fana y'an garijɛgɛ don Bari la a fana y'a daminɛ parce que mɔgɔ min y'a lamɛn depuis kuma min na an nana Bari ye kuma daminɛ yan nɔ ni mɔgɔ min y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ depuis kuma daminɛ na a bɛ ka kuranɛ de fɔ a ma dɔwɛrɛ fɔ fɔlɔ ayi a tɛ dɔwɛrɛ fɔ donc an b'a lajɛ n'a fana bɛ se ka kɛ walasa e k'a dɔn k'a fɔ ja e tun bɛ fili de la e tugu k'a tɛ se ka kɛ mais a bɛ se ka kɛ parce que nin fana bɛ k'a kɛ ka fara ne kan o ye tiɲɛ ye an bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa i kana fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɔra dɛ o kelenw de don i bana minnu na fɔlɔ la dɛ olu mɔgɔ kelenw de don cɔ i k'a faamu ko an tɛ e bɛ ka taa yɔrɔ min na an tɛna taa yen mais i bannen don ka taa yɔrɔ min na i bɛ taa yen de on vous invite à la sagesse Bari n b'a ɲini fɛ i ka tɛmɛ n'an ye kuma la sallallahu alaihi rasulullah wa sallam Ustaz an ka foli b'i ye e ko ko ne ye jɔn ye ni n ko n b'o jaabi a bɛna an ka wagatiw bɛɛ ta mais kuma lasigi ɲɛna lasilikɛla de ye ne ye n ye sariya de kalan kuranɛ lasili kalan ne ye Mali sariya yɛrɛ de kalan sariya bakolo o droit mun ma ko droit nka maîtrise bi n fɛ siga t'a la dun n tor'o de la ayiwa ka don jati bayina kalanni na bayina de prévu ye ni o ye ka taa Ala ta in fana ɲɛɲini k'a dɔn mun de fana bɛ Ala ka kitabu kɔnɔ sariyaw la ka Ancien Testament kalan ka Nouveau Testament kalan ka Al-Qur'an Karim kalan ni olu bi wele kutubu sa nga yani ka tɛmɛ i ye Taurata kalan Ancien Testament kalan i m'a fɔ ko nkalon don i m'a fɔ k'a falsifié i manalen don a la fana donc i ye Nouveau Testament fana kalan i m'a fɔ ko nkalon don i m'a fɔ k'a falsifié o kuma tɛ ok an ka tɛmɛ i y'a faamu
donc ka sɔrɔ k'a dɔn ja sariya kisɛ bɛ ala fɛ ni maanifin hakili tɛ se k'a ye yɛrɛ ni i ma kitabu n'u kalan i kalanna cogo o cogo hali ni doctorat b'i fɛ n'i ma kuranna kalanni kɛ n'i ma kuranna sariya ɲɛɲini k'a dɔn tɛ fɛn dɔn mais o sariya dɔnnen kɔfɛ e tɛ se ka sigi k'a fɔ ko maa dɔ y'a lakali tan diina na o tɛ se ka bɔ i da dun donc nin de ye kuma lasurunyana ne ye mɔgɔ mun ye kitabu saba tigi de ye ne ye nka ne yɛrɛ ka fanga sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ jajɛw bɛ yen o ye aw n'a ɲɔgɔnna ye ni o ye Bamusa Sakara ye ani Sangare ninnu ne nana ye k'a fɔ jamaaw bɛ jamana ni kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ sigi o tɛ tamaki o bɛ ala ka kutubu samayatu ninnu ta o bɛ kuma n'a ye hali u tɛ yɔgɔyɔgɔ mais a ye ne dabali ban o don ne ko nka mais mun de kosɔn ne tɛ fara ninnu kan i n'a fɔ e tun bɛ welemada kɛ cogo min na i n'a fɔ Sangare directeur bɛ welemada kɛ cogo min na ko a ye n'a fara an kan a ka kɔrɔla ni fara in kɛ bari fɛn dɔ de ka faamu ala ko alikuranɛ sura 5 aya 60 ani aya 8 a ko kul i b'a fɔ Muhamadu ya alal kitabi aw minnu kɛra kitabu dunkew lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilayka min rabbikum a ye kitabu saba de fɔ ye a ko ni aw tɛ nin kitabu dɔw kelen kan k'aw tɛ foyi kan koyi aw tɛ foyi kan ala sɔrɔla k'a fɔ a ye ko nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al tawrata wal injila kitabu saba de fɔra ye olu de kutubu samayati ye ni ala ka sariya bi a bɛ se ka sɔrɔ ni k'a lase mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ kuma dilannen ye a ma kɛ kuma trɔmpelen ye i n'a fɔ an b'a mɛn bi tile kuru i bɛ tile k'a mɛn ala kɛra y'a don tan ala kɛra y'a bɔ tan a muso y'a fɔ tan a yera a y'a kɛ tan o kuma n'o tɛ tiɲɛ ye dun an bɛna dalu di sisan i da tura bi babu yɛrɛ ma ala ye tuma min a ye ala kira kɛ ala kira ye a y'a kɛ kira ye a ko komi i ci a ye mun de kɛ fɔlɔ la a y'a ka sécurité de renforcer sécurité ni ye jumɛn ye sécurité physique a ko ne ye mɛlɛkɛw de jigi fɔlɔ mɛlɛkɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw u tun bɛ ala kira kɔ a faamuna ni juguya de b'i kɔnɔ ka se a ma i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ don o ko don min na k'a gɛnna ka bɔ Makan a taara don kuluwo dɔ la ko o yɔrɔ bɛɛ la ko nalo nana ka fanda kuma in tɛ tiɲɛ ye o i ma ye nin bɛɛ ye kuma tɔmɔnenw de mais mun de kosɔn o wagati sera an ka bɔ ziiri na quoi diinɛ tɛ ziiri ye bilen koyi kuma in lamɛnli ka d'an ye trop nin bɛ kuranɛ sura 9 aya 40 a sɛbɛnnen bɛ ko ne ala ye mɛlɛkɛw yɛrɛ de bila kuluwo in na kuranɛ sura 9 aya 40 a sɛbɛnnen bɛ ko ne ala jati de ye mɛlɛkɛw bila kuluwo da la ni mɛlɛkɛ mɔgɔw ɲɛ tɛ mɛlɛkɛ mun na kɔnɔ ko kuma fɔra ye kɔnɔ tɛ yen o tɛ ala tɛ kɔnɔ dɔn wa a b'a dɔn nka an ka babu tɛ nin ayi an t'o kan Ustaz o kɔfɛ a ko e kɛra ciden kosɛbɛ awɔ n bɛna i ka ɲɛnamaya yɛlɛma don i y'a ye an fɛ yan Mali la a kɛra Mali a kɛra diɲɛ bɛɛ awɔ i bɛ to palo la ni i ye se sɔrɔ dɔrɔn o bɛ fɛn fɔlɔ mun kɛ o bɛ gardien awɔ sécurité mɔgɔ ninnu o bɛ olu de bila da la a ma ban dɛ u bɛ wulu fana bila yen a ma ban dɛ n'u bɛ bɔ u bɛ lubaru ta lubaru n'u bɛ yaala n'u ye o bɛ tugu u kɔ mun de kosɔn pour que k'u ka sécurité n'i taara ta est ce que e bɛ se k'u ye ta ayi an ka karamɔgɔw ta karamɔgɔ kunda mɔgɔ minnu bɛ fura feere an tɛ fura feere dɛ ayi an tɛ nasi feere an tɛ wusulan feere nka an b'a fɔ haram de don o tɛ ka f'i ye dɛ an tɛ k'o fana fɔ o karamɔgɔ ninnu e k'a filɛ ni mun ye se sɔrɔ dɔɔnin dɔrɔn i tɛ se k'a sɔrɔ bilen dun a sɔrɔ man di dɛ e bɛ se ka don a kan ten wa ayi e bɛna dɔrɔn ko n mago bɛ karamɔgɔ la n donna ten a man d'a la dɛ ayi a tɛ ku i la dun kelen i bɛ biye de tigɛ fɔlɔ i bɛ biye tigɛ k'a sɔrɔ ka rendez-vous ɲini a fɛ i jɔ dɛ an ka fura feerela ninnu i ye tiɲɛ fɔ nka n'u bɛ ka n ka fura feere i b'u ye u yɛrɛ bɛ yaala n'u ka fura ye mais a bɛna se yɔrɔ dɔ la jati i tɛ se ka don o kan bilen tuguni i tɛ se ka don o kan effectivement directement i tɛ se ka don bilen mais ko nin ye ɲɛnamaya de Ustaz Sakara ala ye nin jati de kɛ mɔgɔw hakili la ko
mɔgɔ bɛ don alakira kan ten, i n'a fɔ dabanani, i n'a fɔ i bɛ na dɔrɔn i bɛ kari ka don i n'a fɔ dabanani. A ko in tɛ ten. A bɛna o dalu de di, dalu jumɛn ka bɔ bayina kɔnɔna na. Mɔgɔ minnu b'an dɔn ka ban o ye bikini papier ta ka ban, o tɛ walasa u ka kuma ninnu tiɲɛtigiya, walasa u ka kuma ninnu nkalontigiya, o tɛ u ka nɔgɔ dun. An bɛ kuranna sura ni aya d'i ma, i b'an wele i b'a fɔ ko a ye mun fɔ tiɲɛ tɛ, a ma ban, walima tiɲɛ de don, walima i b'i da de, n'i tɛ tiɲɛ fɛ i b'i da de, i tɛ se ka wele o, i tɛ se ka wele o. O tɛ numéro bɛ ci, ala azabi ta dɛ, sura 33 kuranɛ kɔnɔna na, an bɛ a kɔnɔ kuma dɔ filɛ. An b'a lajɛ. Kuranɛ sura 33. N'a y'o ta an b'a aya 50 ani aya 3 ta. Aya 53. Aya 53 aya 3. Sura 33 aya 50 ani aya 3. Aya 50 ani aya 3. Ala bɛna i adresser limaniyajɔnw ma. A b'a fɔ ya aw minnu limaniyalen don ne Ala la. Ya ayyuhallazina amanu. Ya aw minnu ko aw limaniyalen don ne Ala la. An bɛ kuma nin fɔ k'a gɛlɛya dɛ, a ma fɔ bɛɛ dɛ. Minnu limaniyalen don ko minnu bɛ Ala ko kalama, n'u bɛ Ala ko kalama, ni u sɔnna u ka ciden ye olu de ko don, a ko o tigilamɔgɔ ninnu dɛ, u kana don Ala kira fɛ yen ten, ka se ka taa dɔrɔn k'i fɛ. Ayi, ko kana don Ala kira ka du kɔnɔ ten, fo n'a y'a sɔrɔ wele de kɛra u ye, c'est-à-dire u kana a ye na n fɛ bi. N bɛna fɛn dɔ tobi, ne wele invitation, n bɛna suma dɔw kɛ quoi, n b'aw wele bi aw bɛna an bɛ jɛ ka dumuni kɛ, fo n'a y'a sɔrɔ o sarti o hukumu de kɔnɔna na aw welela aw bɛ se ka don alakira fɛ yen. N'a bɔra o la i tɛ se ka don alakira fɛ ten, kuranɛ de bɛ ka nin fɔ a bari. Bon, dun ko Aidara b'a yɛrɛ bonya ko a tɛ sɔn mɔgɔ ka don a fɛ yen nɔ. A bɛ sɔn cogo di? I taara i t'a ye jaja ala ko yɛrɛ de don. Mɔgɔ bɛ se ka ye facilement wa? K'a kɛ dɔrɔn n'i tɛmɛna dɔrɔn i kɛra n ka tɔ bani lajɛ dɛ. Ka sin ka sira fara dɔ ka taa sigilen sɔrɔ guwa dɔ kɔrɔ ye. A ye de ye bani ya. A ye de ye bani ya. Ayi, ko in tɛ ten. N'a kun kɛra ten valeur kun tɛ kɛ. Valeur t'a la. Ala y'a kɛ ciden ka sɔrɔ k'a ka vie organiser. A ka vie a b'a organiser kuranɛ de kɔnɔ dɔɔni dɔɔni. Maintenant an minnu limaniyajɔnw an de kan ka o prescription nous respecter. K'o respecter. Ala ye mun fɔ an ye dɛ, an b'a kɛ ten, mais ni mɔgɔ min y'i fossé ka bɔ o la ka taa ko wɛrɛ kɛ, limaniyajɔn tɛ kafiri de don. Allahu akbar. A ko a lajɛ dɛ, ko ni aw welela dumuni kama, ko don min na aw welela dumuni kama alakira fɛ yen, k'u kana kɔn ka boli ka taa. A kana kɔn ka boli ka taa. I n'a fɔ n'a fɔra ko invitation bɛ yen dɔrɔn, depuis sɔgɔmada fɛ o bɛ boli ka taa, o b'a sɔrɔ dumuni ma tobi fɔlɔ. Mali. Dumuni bɛ kɛ wagati min, tile bɛ dun wagati min, a dɔnnen don k'a daminɛ midi la ka taa se fo 14h ma. O tɛ. Bon alakira ko bon aw bɛna bɛn ni dumuni ye bi n fɛ yen, o ka dumuni kɛ wagati fana dɔnnen don. An tɛ k'a fɔ ko o bɛ dumuni kɛ midi ni 13h ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. Mais a dɔnnen don, i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dumuni kɛ wagati dɔnnen don. N'i bɛ yɔrɔ min na o dumuni kɛ wagati dɔnnen don, n'i bɛ Mali la o, jati, i bɛ Algérie o, ou bien i bɛ France o, jati, i bɛ Makan o, bɛɛ ka dumuni kɛ heure faamuyalen don. A ye n'an ka surafana dun, walima a ye n'an ka tilelafana dun, walima a ye n'an ka daraka dun, a dɔnnen don. Donc k'u kana kɔn ka t'u sigi ka suma ninnu kɔnɔ. Donc ni dumuni bɛ kɛ midi 13h wagati, i bɛ taa midi wagati, 11h30 ni wala i bɛ taa bɛn n'o ye, nka e bɛ taa depuis 9h, walima depuis 8h alakira bɛ ci sigi, ko parce que bi alakira yɛrɛ de ko k'an ka na dumuni kɛ an fɛ yen. O bɛna taa sigi ka sokɔnɔ jateminɛ. Ka taa sokɔnɔ ko ne Ala tɛ jɛn n'a ye dɛ. Allahu akbar. A ye nin lamɛn a ko n'a kɔni welela jalaki tɛ bilen, a ka taa o dumuni ninnu na, nka n'a ye dumuni min kɛ ka ban, ni a ye suman ninnu dun ka ban, ni aw ko alhamdulilayi an bɛ Ala tanu, ka tɛgɛw jɔsi, Ala ko ale a ye bɔ a ye cɛ de, ale a bɛ ka fɔ jɔn de, a bɛ ka fɔ sahabaw, olu ka minnu limaniyajɔnw, sahaba kuturu ninnu. U m'a fɔ ko Abubakar Sidiki ninnu tun tɛ wa? U m'a fɔ ko Seyidina Ali ninnu tɛ wa? Bon an b'a fɔ ten, cogo min na fɔ
a m'a fɔ ten walasa ka kuma in faamuyali teliya walasa ka kuma faamuyali teliya kosɛbɛ a ko olu dɛ n'u ye dumuni nin kɛ dɛ u bɛ gɛn nin ale a y'i bɔ so kɔnɔ sortez e bɛ mun ɲini e bɛ la dumuni kɛ dumuni banna ka ban a bɔ mais mun de kosɔn a ko ten nɔ ko fa iza du'intum fantashiru wala musta'nisina li hadisin akana sigi baro kama ko musta'nisina li hadisin akana sigi k'aw bɛ baro yɛrɛ kɛ kira fɛ mais nin kɛra balaw ye dɛ Ustaz i bɛna nin ɲɛfɔ nin bɛ ɲɛfɔ don a lamɛn mun de kosɔn Ala ko n'u ye dumuni kɛ dɔrɔn u ka bɔ o kana sigi k'u kana to ka sigi ka baro k'u yɛrɛ ladege quoi Ala kɛra familier yɔrɔ in na quoi u ka baro ni kama quoi ko baro ni dɛ hadisa ye baro de quoi o bɛ baro mun kɛ Ala kɛra fɛ ko ne tɛ jɛn n'a ye dɛ mun de kosɔn ne Ala tɛ jɛn n'a ye a ka to ka sigi ne ko Mamadu Lamini ne ko nin bɛ cogo di de ko nin bɛ cogo di de ale fana bɛ kuma yan fɛ dɔw fana bɛ kuma ta ne ko nin bɛ cogo di yan fɛ dɛ ko ayi ko aw ɲɛ bɛ dɛ a ɲɛ yɛrɛ ye mun ye ko a ka baro in dɛ hadisa ninnu a ka baro nin sahaba ninnu ka baro limanajɔn ninnu ka baro bɛ Ala kɛra tɔɔrɔ inna zalika kana yuzi nabiyya kafiri ko kuma tɛ ka fɔ yan dɛ ko limanajɔn minnu limaniyanen don olu bɛ ka adressé sahaba ninnu ka baro a bɛ Alakira yɛrɛ déranger minɛ a man d'a ye ayi a bɛ nin ɲɛfɔ don mais i b'a dɔn kamanagan ko don wa ayi nin ka jugu ni kamanagan ye o hadisa 600 nin sɛbɛnna jumɛn nkalon de don hadisa 600 nin a si tɛ tiɲɛ ye o an bɛ n'o dalu de di an bɛ k'o dalu de di o dɔn tɛ wa ani mun ko tiɲɛ tɛ dɔrɔn na ni dalu ye ka bɔ bayina kɔnɔna na kuma man ca o diinɛ kuma man ca n'i y'a ye diinɛ kuma cayara dɔrɔn nkalon de bɛ yen diinɛ ye dalu kuma ye a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔnɔ a bɛ aya jumɛn kɔnɔ an y'o kɔrɔna sura ni aya de di a ko limanajɔn ninnu tun bɛ baro mun kɛ Alakira fɛ ko o baro kan tun bɛ Alakira tɔɔrɔ o de kosɔn a ko n'aw taara a fɛ dumuni na k'aw kana n'a y'a wele dumuni na aw kana kɔn ka taa joona fa yastahi minkum a bɛ maloya ka fɔ aw ye wa n'a ye dumuni kɛ fana a ye bɔ mun de kosɔn Ala ko k'u ka bɔ bari Ala ko barokan ninnu tun bɛ Alakira tɔɔrɔ kojugu mais mɔgɔ min de don tellement que a ka ladamu tun ka bon tellement que a dusukun tun ka magan a bɛ suratul Al-Imran kɔnɔna na Ala nana n'a ye a dusukun tun ka magan k'a tun bɛ maloya k'a fɔ sahaba ninnu ye limanajɔn ninnu ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw ka baro ninnu man di ne ye koyi k'a tun bɛ maloya o kuma ninnu ma Ala bɛ sɔrɔ ka mun fɔ nin ye balawu ye dɛ donc sisan hadisa 600 kitabu kɛmɛ yirika ninnu ni a fɔra ko karisa de y'a lakali karisa y'a lakali karisa de y'a da o de y'a mɛn Alakira da o tigi de Alakira ɲininka don dɔ la donc Alakira fɛn mun man d'a donc a ka baara de y'o ye quoi o kitabu de b'aw bolo yan donc fɛn o fɛn mun tun man di Alakira ye ni sabɔ ni mɔgɔ dɔw y'u forcer ka Alakira jagoya ɲininka quoi o de b'aw bolo an ka taa fɛ a ko kiramɔgɔ in tun bɛ maloya k'a fɔ u ye tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛna baro kɛ dɛ o baro ninnu bɛ ne tɔɔrɔ don nka k'a tun bɛ maloya k'o fɔ mais Ala sɔrɔla ka mun fɔ ko ne Ala tɛ maloya ka tiɲɛ fɔ dɛ Ala tɛ maloya k'aw fɔ wallahu la yastahi min al-haq ale tɛ maloya ka tiɲɛ fɔ aw bɛ bɔ de a kana a tɛ bɛn fewu a ye bɔ Alakira ka baro nun Alakira fɛ baro ma nɔgɔn dɛ i bɛ se ka baro kɛ ten cogo di Alakira fɛ ten i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ taa ko an ka ciden ko a kɛra cogo di a donna ta ja ka baro kɛ Hayidara ninnu fɛ ja ko nɔgɔman tɛ a n'i y'o sɔrɔ n ko koba de don taalen ɲɛ a bɛna f'i ye o an bɛna aya di o taalen ɲɛ i bɛna ye ka baro kɛ pour que ka baro kɛ maaba yɛrɛ fɛ o ma nɔgɔn dɛ Alakira n'a ɲɔgɔnnaw kira ninnu fɛ ko ba de don an bɛna o dalu di fo i ka kan ka immortaliser Ustaz an ka taa fɛ an bɛna se yɔrɔ mun na sisan o ye jati a furumusow kunkanko ye maaw ko o bi tile k'a fɔ yan ko a lakalila ka bɔ Aisha radiyallahu ta'ala anha hey cɛ
ante kunu ku y'a minɛ alakira muso fɛ ku y'a minɛ alakira ko alakira muso yɛrɛ de y'a lakali ka kɔɲɔmuso ko ko ka da ye kosɛbɛ k'a ye mun lakali o bɛ sin k'a fɔ hadisa kɛmɛ yirikaw de bɛ yen dan t'a la dɛ i b'a dɔn i bɛ se ka hadisa ninnu jate ayi est ce que i b'o kalama hadisa ko a fɔra k'u ye minnu fɔ dɛ a tɛ se ka jate yɛrɛ bari walasa ka i ka kuma sɔnji la kuma fitinin na don kelen banni dɔ kɛra an taara bannikɛyɔrɔ la nka an kun kan ka seli su kan misiri la bon maintenant yan'an bɛ seli lansara la alimami ye wajuli fitinin kɛ wa a ko don dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallama kun dalen bɛ aishatu sen kan a ko aishatu tora ka alakira kunkolo salo k'a ye sijɛ den 9 tuma alakira kunkolo la sijɛ den 9 nin gɛlɛyara dɛ a ko kɛra wagati min na ko aishatu ɲɛji kalaman tɔnna alakira kan ko alakira y'a ɲininka mun na aishatu a kɛra cogo di k'a ko alakira deja k'ale ɲɛ bɛ sijɛ la alakira kunkolo la bari ne kamana ganna quoi ne yɛlɛla quoi nin ka jugu ni kamana gan ye parce que nin kuma min filɛ nin ye ni chrétien de tun ye nin fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la silamɛw tun bɛ marché ka kɛlɛba de wuli nin na alakira belebeleba o n'a ka kɔɲɔmuso bɛ baro min kɛ fɔ soju la Allahu akbar o kuma de bɛ alimami da misiri kɔnɔ a bɛ k'a fɔ i b'a fɔ ko feuilleton c'est-à-dire que a ka jugu ni feuilleton ye quoi c'est-à-dire que alakira de ko do koyi muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sankolo dara min kɔsɔ dugumakolo dara min kɔsɔ u yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na kɔni kama yakulun i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na sankolo dala alakira kɔsɔ dugumakolo dala alakira kɔsɔ diɲɛ laban lahara jɔdo surunna don kɛbaga ye alakira ye o alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a ka kɔɲɔmuso dalen bɛ fɔ soju la o bɛ ko mun na alimami de filɛ k'o fɔ misiri kɔnɔ k'a tun bɛ k'a kunkolo dalen a sen kan ani a bɛ k'a kunkolo minnu minɛ k'a ye sijɛ 9 tɔmɔ d'abord a bɛna sijɛ 9 ni tɔmɔ dibi la cogo di parce que déjà yelen tɛ yen i n'a fɔ bi kuran yelen tɛ yen n ko kuma ninnu n'i y'a filɛ quoi n ko i bɛ kasi de quoi ko kuran yelen tɛ yen k'a ye sijɛ 9 tɔmɔ dibi la yen dibi la a ye sijɛ 9 tɔmɔ c'est pour te montrer que nkalon don quoi ayi nin ka jugu ni nkalon ye mais i b'a dɔn ne yɛlɛla quoi ne yɛlɛla fo ne ɲɛji bɛ jigin parce que ne dabaliya banna et puis mɔgɔw bɛ k'a lamɛn a ka di mɔgɔw ye quoi oui ziiri ko de ka di u ye o tɛ fɛn dɔn bon ni chrétien de tun ye nin fɔ yɔrɔ papu ka bon dɛ a kana se ka la yɔrɔ mais ni papu de tun ye nin fɔ Vatican kɔnɔ i b'a dɔn silamɛw tun bɛ wuli diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka guerre wuli a ko pourquoi u ye alakira lagosi o siga t'a la mais alimami bɛ nin fɔ misiri la fɛn t'a la i b'a fɔ ko ba yɛrɛ de don comme olu de t'a dɔn olu bɛ se k'a dɔgɔya awɔ u b'a dɔgɔya u bɛ tile k'a dɔgɔya yɛrɛ de o t'a an ka taa fɛ Salman Rushdie e de la ka tɔgɔ mɛn iranien ni awɔ les versets sataniques awɔ mɔgɔ mun ye verset satanique sɛbɛn a y'a tɔmɔ nin n'a ɲɔgɔnna de la o hadisaw bɛ yen minnu ko alakira ye an ba Aisha furu k'a sɔrɔ a bɛ san 9 na mais il a dit a y'a sɛbɛn a ka sɛbɛn a bɛ silamɛw ka kitabu kɔnɔ dɛ a y'a ta yen de maintenant a ye commentaire kɛ ko bɔn mɔgɔ mun bɛ muso furu san 9 k'o ye mɔgɔ sugu jumɛn de don ko pédophile de don o ma gɛn o ma fɔ ko b'a faga o y'a fɔ a ma boli ka taa Londres a tɛ Londres a bɛ hey cɛ wagati sera an ka kunu an ka nin kuma ninnu bila quoi tiɲɛ tɛ quoi ninnu tɛ kuma tiɲɛman ye o n'i ye bayina bila dɔrɔn i ye sira bila bi bayina dɔn wa ala ka kuma n'i y'a bila a bɛ i n'a fɔ kutubu samari to ala ka la révélation n'i y'o bila i y'a bila dɔrɔn i ye ala ka kuma bila quoi i bɛ taa naganaga kan fɔ quoi mais u bagara cɛ ma o ko k'u b'a faga mais a b'a faga mun na mais i b'a dɔn ko olu de bɛ se mais k'a sɔrɔ aw de y'a sɛbɛn a ye Aisha furu k'a si to san 9 na bon a ko maa mun bɛ den o tɛ den kɔnɔ o tɛ den ye wa o tɛ den ye wa mais e bɛ se k'o furu cogo di a bɛ n'a fɔ sisan n'i ye denmisɛnnin furu k'a to 3e année la an ka hadisa ko ninnu ye farati de ye dɛ farati tɛ dɛ halaki a ka jugu yɛrɛ c'est que farati tɛ halaki don ala bɛna kuma dɔ fɔ yan sisan an ka aya kelen an ka tɛmɛ n'a ye ala ye mun de fɔ ka a ye hijabu don ala kira furumusow ni aw cɛ o de ka fisa o de ka ɲi aw dusukun ma o de ka ɲi olu dusukun ma
kuma ti ka fɔ tan ko hali n'aw mago bɛ fɛn na ala kira fɛ yen aw tɛ taa k'a fɔ ko aw b'aw présenter ala kira muso dɔw ɲɛkɔrɔ ka fɔ k'aw mago bɛ karisa nin di ka na ayi k'aw bɛ hijabu don hijabu ye fɛn jumɛn ye ka fɛn dɔ don aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka jɔn i bɛ se ka jɔn ci karisa fɛ i ka nin minɛ kan parce que ala kira yɛrɛ de y'a fɔ n'aw mago bɛ tasa la sisan ka minɛnw bɔrɔtɔ ka dumuni bɔrɔtɔ tasa minɛ ma bɔli kɛ a bɛ mɔgɔ hijabu don ani cɛ a bɛ se ka mɔgɔ bila jɔn minnu bɛ baara kɛ so in kɔnɔ olu ka bila ou bien baaraden minnu bɛ so kɔnɔ o bɛ se ka tasa minɛ o jaati a y'a kɛ ten bon mɔgɔ mun ye o sago don ka taa sigi Ayisa ɲɛkɔrɔ ka ala kira ani ko mun bɛ tɛmɛ ani ala kira cɛ k'o ta o muso la o tigilamɔgɔ a bɛ wele cogo di sisan den bɛ siran k'o fɔ dɛ ayi ne tɛ a b'a dɔn i ti siran o i bɛ fɛ k'i tugu i b'a fɛ ne k'a fɔ de ne bɛ siran kafiri yɛrɛ de don est ce que i bɛ ka kuma faamu a tigilamɔgɔ ye kafiri de o parce que a ye ala ka danw sago k'i kana k'aw ka hijabu don ala kɛra furumuso filɛli n'i ma fati ka kuma fɛ a b'i kunna goya a sɛbɛnnen filɛ nin ye suratul azabi aya 50 ani aya 7 a tɛ se ka nin sɔsɔ dun mais tuma jumɛn de o la u taara u sigi ni sahaba baden taara sigi ala kɛra furumusow ɲɛkɔrɔ ka to ka baro k'u fɛ a ko ko tun bɛ ala kɛra tɔɔrɔ dɛ o yɛrɛ ka baro mɛ ala kɛra tɔɔrɔ wa n'u yamaruyalen tɛ ka muso directement ko a tun bɛ ala kira tɔɔrɔ mais a kabako ye mun ye ustaz aya bɛ kuncɛ ni kuma mun ye a lajɛ a bɛ mun de fɔ parce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ kalabanci ninnu bɛ se k'a fɔ o tuma na ala kira fatulen o la kɔni bari furu banna o la mɔgɔw bɛ se ka baro kɛ a furumusow fɛ furumuso n'u bɛ se ka ko dɔw lakali a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mun bɛ aw nafa tiɲɛ tɛ wa ala ko ni ala kira suma yɛlɛmana san o san tuma o tuma ko a furumuso ninnu ne ya maaw k'a furu o sarti bɛ hali sisan ne ala y'a haramuya maa si kana gɛrɛ u la k'a fɔ k'i b'u furu e ko cogo di sisan a kɛra baasi ye ko maa mun y'o kɛ quoi ko a ye jurumuba ko jurumu belebele quoi a bɛ yɛrɛ jurumu ziman e ko cogo di inna zalika kana inna allaha aziman usal so kɔnɔ kuma a lamɛn ala kɛra delila ka a musow gɛn o kɛra a bɛ suratu Tarim kɔnɔ haya fɔlɔ ka taa bila aya 5 la a y'u gɛn mun de kɔsɔn a y'u haramiya a ko n y'aw haramiya parce que dɔ de bɔra ni kuma dɔ ye ale kuma mun tɛmɛna ala kɛra ni muso a yɛrɛ furumuso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni muso in y'a lakali peut-être a tɛna kɛ kunkolo munumɛnɛ ko in ye Ayisa bɛ se k'o fɔ cogo di a bɛ ka se ka fɔ mun na tellement que i ma protection comme ala tun bɛ a ka vie privée protéger cogo min na a ma sɔn ka comme a ye muso mun fɛn mun lakali a ma sɔn k'a fɔ kuranna kɔnɔ ko kuma dɔ de tɛmɛna ala kɛra na a muso cɛ ko muso in bɔra ni kuma nin ye quoi ala ma sɔn k'a fɔ kuma kelen min a ma sɔn k'a fɔ pour que ka protection kɛ vie privée ko mun nana kunkolo jɔsi ni fɔ misiri mais e bɛ se k'o fɔ cogo di ayi mɔgɔ ti nin fɔ o ala bɛ sɔn k'a fɔ bilen e tɛ se ka nin fɔ bilen dun n ko nin ye kafiriya kuma de ye ala ka dusukun di an ma an ka segin ka na bayina kɔnɔ ka kɔn saya ɲɛ kɔnɔ ni adamaden sara ka ban o y'a bannen ye o de y'a to ala ko ittaqu yawman turja'una fihi min Allah an bɛ siran don min na an ka siran o ka sɔrɔ ala sɔrɔla ka siga t'a la a y'a jigin a ko ciden kana muso ninnu haramɛya ne de muso ninnu daga i ye kana fɛn ala ye min daga ye ne mun daga a dagara ko segu muso ninnu ma n'i seginna muso ninnu ma i b'a dilan dɛ e ko haramu e ko k'i b'o haramu i b'a dɔn karamɔgɔ ko n'i ye muso haramu ko o ye furu bannen nkalon don a ko n'i ye muso haramuya a dilan cogo a bɛ kuranna sura 5 kɔnɔna na aya 80 ni aya 9 an fana jɔlen bɛ ka dɔw ta sɔku de kɔnɔ koyi n'a ma wolo ɲɛna k'o tɛ se k'a ta dɔw fana ta sɔrɔ an b'a kɛ ten nin fɔra azabi kɔnɔna na a ye nin baro ta ka bɔ azabi sura kɔnɔ kuranna sura 33 aya 50 ani aya 7 maintenant sisan an bɛ taa kuranna sura 50 ani kuranna sura 8 sura 52 aya 12 aya 12 sura 52 aya 12 a bɛ kuma dɔ fɔ ye a ko aw minnu limaniyara ni ala ma maa minnu kɛra limaniya jɔn ye a
ako n'aw y'a ɲini ka ala kira ye aw yɛrɛ ka haju dɔ quoi kuma bi ka fɔ yan dɛ awɔ ni e y'a ɲini ka ala kira ye e yɛrɛ ka haju dɔ kama ko n'a sɔnna aw ka ɲɔgɔn ye k'i kana sɔn aw ka ɲɔgɔn ye fiyewu fo i ka sarakati de bɔ ka kɔn ɲɔgɔn ye nin ye o ye nin ye sisan e yɛrɛ ka haju i bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ ala kira ye ni i ye rendez-vous ɲini a fɛ ni a yɛrɛ sɔnna aw ka ɲɔgɔn ye e k'i ka haju fɔ a ye k'i kana sɔn ka taa ala kira fɛ k'a sɔrɔ i ma sarakati bɔ dɛ an bɛna hakili to o la n'an bɛna taa diko fɛ yen don min na ni bɛna taa diko fɛ don min na an bɛ taa mamu diko fɛ yen don min na jaati n'a sɔnna ka o jasi di an bɛna saraka dɔ bɔ fɔlɔ saraka dɔ bɔ ka di fantan dɔ ma awɔ ka sɔrɔ ka taa saraka nin ye taxi ye awɔ taxi ni walasa ka ala ka maaba dɔ ye ni bi o y'a yɛlɛma karamɔgɔ y'a yɛlɛma ka kɛ billet ye quoi billet ta ye ni bɛ fɛ ka o ye billet 200 200 400 i b'o de tigɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka don u kan donc n'an bɛna taa a ka sɔrɔ o billet de wari a tɛ di karamɔgɔ ninnu ma dɛ olu de b'a minɛ mɛ a ma ka d'u ma dɛ a bɛ di fantanw de ma 200 200 400 a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ di falatɔw misikinɛw ani yatimɛdenw i m'a dɔn a politiki ka ɲi awɔ n'a sɔrɔ an ka cɛ dɔ kun sera ka nin kɛ fura feerela dɔ a bɛ wari min fɛngɛ nin wari min collecté tan nɔ exactement donc o le kɛ ale ko parce que ale bɛ a t'a don a ka haju la dɛ mais a b'a kɛ ka fantanw fɛ k'u b'a fɔ de ko k'a kɛ karisa k'a bɛ fantanw dumuni awɔ hakilila maalankolon de don a bɛ kɛ ten n'i taara n'i ko fura ma i b'a fɔ ko ko foyi t'a la a ka ɲi e de ka fura e de garijɛgɛ man di a la wa i bɛ jɛn n'a ye fana parce que sarakaw bɔlen o ye tiɲɛ ye ala k'an dɛmɛ a ko de ka ɲi aw ma quoi n'aw tun ba anw quoi n'an ye entretien sɔrɔ ala kira fɛ an ka sarakati bɔ ka sɔrɔ ka taa fɛ ko de ka ɲi anw ma ko de ka fisa an ma ko n'an tun b'a dɔn mais a ko sisan ni a se t'i ye fiyewu foyi yɛrɛ de t'i fɛ a ko k'ale ala ye yafa masa a banna ni fɛn t'i bolo fana muskila t'a la baasi tɛ yen an ka taa kɔrɔna sura 49 sura 49 ni a bɛ wele suratu hujuratu an bɛ kuma dɔ fana ye aya 4 aya 5 aya 4 ka taa bila aya 5 kuma dɔ bɛ yen ala bɛ mun de fɔ ye a ko Muhamadu ko maa minnu bɛ i wele sow kɔfɛ quoi ka to k'i wele kɔfɛ ka to ka i wele ka pɛrɛn ni i tɔgɔ ye sow Muhamadu hey Muhamadu e bɛ yen wa a ko ala ko tigilamɔgɔ i b'a ye ko hakili t'u la tugun o mɔgɔ fana bɛ yen o tɛ maa ba bonya dɛ o tɛ mɔgɔ si bonya maa ba o tɛ maa ba bonya dɛ o tɛ dɔw bɛ yen k'an bɛɛ de ye kelen awɔ k'an bɛɛ de ye kelen nkalon don dɛ i m'a ye a ko ɲɛnaminibaa tɔ ka hakilina don awɔ a ko i m'a ye ko ye ala ko Mamadu ko e yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye u bɛ tila k'a fɔ ko ala ma mɛn wa i taara tun bɛ wajuli la arayida la awɔ ala ma mɛn mangu diko kun t'an ka service la yan nɔ awɔ ko ye mɔgɔba ye mun mɔgɔba mɔgɔ ɲɛnamini don adamaden ɲɛnaminibaa tɔ ka kuma don a y'o de fɔ yan adamaden ɲɛnaminibaa tɔ ka kuma don kana hali kana se k'a la kɔrɔna sura 50 kɔrɔna sura 49 aya 4 ni 5 ni kuma in bɛ ka taa yen de Allahu akbar a ko maa min mago bɛ ala kira la k'a ye quoi ko n'u bɛ se ka muɲu ala kira kogow kɔfɛ a ka da la quoi u ka sigi yen u k'a kɔnɔ quoi de toute façon a na bɔ parce que a bɛna taa seli ni wayu bɛ yen ni wayu jiginna a kan jumadon a bɛ wayu n'u lase quoi Allahu akbar awɔ ɲininkali fɛn o fɛn mun kɛra ɲininkali ye diinɛ kɔnɔna na ni a ɲɛsira ala kira ma a bɛɛ de nana kɔrɔna kɔnɔ ni wagati b'an permettre an bɛ ɲininkali minnu kɛra a la a bɛ kɛ wayu ye ɲininkali bɛ kɛ wayu ye jaabili bɛ kɛ wayu ye mais a tɛ di maa dɔ ma maa dɔ k'a lakali maa dɔ ye maa dɔ k'a lakali maa dɔ Bugari ko t'o kun cɛ yɔrɔ dɔ la dɔ ka du kɔnɔna na ko ala kira y'a lakali dɛ walima k'a jira ko ala kira y'a kɛ ten k'u b'a sɛbɛn ayi a tɛ kɛ ten tiɲɛ tɛ dɛ o kitabu n'i y'a ye o kitabu tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ o a kuma ni kana digi mɔgɔw la koyi n'a digiri la i bɛ ka radio bɔ a la ala ko ten n'a digiri la i bɛ radio de bɔ a la سيذكر من يخشى جاتي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى أكون مواكب جي مغم مسران علاني أكون مغم كنا غيرا بقولي كما بويلا كسرى أي تين أستاذ
hakikatan jere te mo toro mo mi ala nya sranye joyo be mo de toro mo mi mena ta halakila awe chen amba dira ala fa ala kan kishi halakila amin ya rabbi Ustaz ako ko nu munyina kwa ko ala kira na bodu abebo ko de kan uma kwa ola na bora ayara be isigilen ye aba manake ebe ka munde nyine neto mogo bila alhamdulillah ko cho donc ina kun ayara de bi nyinga uba ke koyi agla ku ta ke uba ke koyi ali sisa yere uba ke me to inke to de falena parce que abe mo ko ko jineti ku e fude quoi no de ni tara wartigi fe de la be sigi ka kono kana sika la de ite presere be sigi ka kono wa te presere ite presere ayi amana bo wati o wati abi soro ni tina bo so ko fela ko lu fe ay sika ko na da ine fe ay ko ka fantan sigi len soro sika tala Ustaz anda bina se doni nyini gali munun nana sobe munun kera ala kira munun tengora ala kira la na kera wayi nyini gali wo nyini gali na kera ala kira la ko sobe abe kera wayi ashima 7 doka kitabu kono ko mana korna kono chente ni ayi kitabu ra kono ka ati korna kono wona te cheye ala kira ka nyini gali funte ala kira ka nyini gali tunte nyini gali glane ndu ko me adama de la famba bo de ka koy ko ni tukura jama famba ko kubi flika bo ala ka chien kan koy ko jama famba te foi kan afora anyete anya meta amina naka boten kubi soro ko kangalon sori ni bi korna sura wora aya kemane aya ta ni wora aksara man fil ardi la yudilluka an sabilillah in yatbi'una illa zanna wa inhu illa yakhrusun nimbe korna sura woro ko suratul anami haya kema ani haya tani woro cho te ay klara ni nako ni bi na ni bi tugu korna ko koy no te ni bana ka tuga ko ta fi o ya soro antara de ni bi faka kunu jona de no ta ko ni ma kunu jona ni kunna ka ko kibange ibi buliba ko ni katige eti ko ala fa kana sikala de antara mena na ija kana kunu na ija aka kitabu nu de aya beke sanu aka mara aka tuka ko bana kanga fuitu la du ay laseli kela gansan de bana ay mbika laseli de kette bana ni alkorna ye na be ni ma ikuna jara ni ko ama be ma ikuna gwera usal ngali munu nara anga ta bakara tu flede bakara sura fla qur'ana kono qur'ana sura fla kuma do be aya joli ambi sika aya keme ani aya bishegini worota aya keme aya bishegin an aya woro sura fla aya keme aya bishegin an aya woro sura fla aya keme aya bishegin aya woro sura keme aya bishegi aya keme aya bishegin aya woro kuma do be nyingali do nana ala kirala mo ko hakila ko nyingali kitabu nuye ko nyingali munu kera ala kirala ko ni uya sebe uya me uya e kuma nu te chede kuma wo kuma ni anana dina sira la ko nyingali de do ni akera ala kirala do kamini atigla mo ko bina ala tumbe ala kirala donia abake waye ka jabi fo aye ka kono ay mu de fo ya o ayala ako ko chide ko ni nga jongo yi nyinga obini nyinga yere ne ala kun kan ko la afuye ko ni ala ka suru bela ko ni ala ka suru ko ni mawo yi o ya nyinga o ye ni nyinga li tengo ala kiraka ko obini nyinga ni kun kan ko la ko Muhammadu ko mo jabi ko ni ala ka suru bela ko ne be ma ka wele jabi mo mi en wele mam yene wele nga olu fola kan ga wele jabi o ka dane alala da alala e ka ala wele ako me kanga an fola ka ale ala ka wele jabi e ko ebe ala wele kasoro ete ala sago ke ngo ala fola de yan wele ako kale fola de yan wele quoi ay ni ke ni nyuma ye ay ni toy ne juguma ye ale de yo wele madake anna folo kanga am matara fo ola ango o ke folo anga soro ka ale ala wele kata ale la ka ale tan jedu imaye ni nyingali nana ayu jabi ni jabi chigoye o yoro kelena o sura fla kelena ambe o aya bishegi keme ani bishegi ni kononton keme ani bishegi ani kononton o yoro kele o ya nyinga kukura o yi munde fo aye nyinga jumen nana ko bi ni nyinga kalo kunkan kola kalo kuraw kwa iba fuye ko kalo kwa kalo di kunye wala sa aka jate bonaye ko sobe abi hiji fana nyini kalo nude kono nana sobe afamna o famna angata a aya kemefla aya tan ani duru aya kemefla aya tan ani duru o bakara kelena ha
o bakara kelen na aya 200 aya 15 awɔ a bɛ mun de fɔ ye a bɛ kuma dɔ fɔ ɲininkali fana nana ye an b'a kɛ dɔɔnin walasa o k'a sɛbɛn han ko bɛ ni ɲininka ko kura awɔ mun de bɛ kɛ ka kɛ ɲumanya ye quoi c'est-à-dire que an kan ka ɲumanya kɛ cogo di an kan ka sarakati jumɛnw bɔ jati an kan ka sarakati jumɛn de bɔ an kan ka sarakati jumɛn bɔ an kan ka sarakati jumɛn yɛrɛ de bɔ u bɛ na ɲininka o la k'u bɛ ni ɲininka o la ala ko a ko i b'u jaabi ko o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ko o ye maaw bɛ mun sɔrɔ quoi awɔ ko mun bɛ sɔrɔ ɲuman na awɔ mun bɛ kɛ ɲuman ye sarakati ye quoi a fɔlɔfɔlɔ ɲumanya quoi ɲumanya awɔ a fɔlɔfɔlɔ ko o ye fa ko o ye bangebaa fila de a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko o ye i masuruna mɔgɔw ani yatimɛdenw ani misɛnmɔgɔw ani mɔgɔ minnu bɛ tagamadenw awɔ mais ni ɲininkali nana awɔ an ka aya 200 aya 19 ta ɲininkali fana nana ye kosɛbɛ ɲininkali nana ɲininkali jumɛn de nana a ko k'u bɛ ni ɲininka sobon ani dɔlɔ kunkanko la kosɛbɛ dɔlɔjugu i b'a fɔ ko nin fila bɛɛ la ko jurumuba b'a la ko mais nafa b'a la nafa dɔw fana bɛ sɔrɔ nafa dɔw b'a la comme an ka babu tɛ nin kan an t'o kan bi wala an t'o kan i y'a faamu ko nka a jurumu ka bon ka tɛmɛ a hɛrɛ kan ko bɛ n'i ɲininka i bɛ na aya kelen kɔnɔ ko b'i ɲininka o y'a ɲininka jumɛn de bɛ kɛ ka ɲumanya kɛ quoi awɔ nafolo jumɛn de maa kan ka nafolo jumɛn de ta ka ɲumanya kɛ ko o ye nafolo de ye quoi i tɛ se mun ma quoi o don o don e mago bɛ 200 la ka balo don o don e mago bɛ 200 de la ka balo donc 200 in na quoi ne ala ma ɲumanya ɲini fɛ a kɔnɔ kɔnɔna na jagoya ko f'i k'o jan kana fɔ k'i bɛ ɲumanya kɛ n'a ye mais n'i ye 300 sɔrɔ don min na 100 yɛlɛ n'a kan o 100 in dɛ sisan ko ɲumanya bɛ bɔ o de kɔnɔ mais ko ni ɲumanya in bɔra k'i k'a ɲɛsin fa de ma fɔlɔ ka ɲɛsin ba ma ka ɲɛsin masurunamɔgɔw ma yatimɛdenw filiyatɔw ni kuma bɛ ka faamu faamuyara an bɛ taa hali sisan nin wagati bɛ an permete a aya 200 aya 10 ani 200 ani 19 an tun bɛ k'o de kalan sisan an bɛ taa a 200 ni 20 200 ni 20 200 ni 20 an bɛ numéro d'aw ma n b'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ a ko u bɛ n'i ɲininka ɲɛnamaya kɔnɔna na ani diɲɛ ni lahara quoi kibaruya kunkanko la wa o b'a i ɲininka fana ko yatimɛw kunkanko la u bɛ n'i ɲininka yatimɛ kunkanko ye yatimɛ ye fɛn jumɛn ye yatimɛ ninnu k'u bɛ n'i ɲininka Muhamadu u y'a ɲininka ko n'u y'i ɲininka i b'u o jaabi ko diɲɛ ani lahara ko ka ɲumanya kɛ yatimɛ ye quoi ko i tɛ baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ o kan quoi Allahu Akbar k'i bɛ mɔgɔ jaabi ni nin ye quoi n'u y'i ɲininka wa u bɛ n'i ɲininka wa i y'a ɲininka o de kɔsɔn a kɛra waayi ye an bɛ k'a kalan bi wa ye ɲumanya k'u ye diɲɛ ni lahara kɔnɔna na i tɛ baraji foyi kɛ min bɛ tɛmɛ o kan ayi a tɛ yen o la an ko aya 100 an bɛ numéro di an ka numéro di an ka tɛmɛ ni 66 12 08 66 12 08 66 walima i bɛ se ka weleli kɛ 69 62 92 32 gati 69 62 92 32 ni an wele o la i b'a sɔrɔ min mana k'i fɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ don a bɛ min mana k'i fɛ quoi mun b'i dusu suma dɔrɔn i n'a fɔ an bɛ tɛmɛ ni aya ye an bɛ aya 200 22 200 ni 22 bakara kelen na a bɛɛ ye bakara to ye 22 a ko o bɛna i ɲininka o y'a ɲininka musow ka kalo labɔ la i m'a ye ɲininkali foyi tɛ yen n'a ma jaabi ɲininkali foyi tɛ yen ni mun ma kɛ waayi ye k'a jaabi n'a yera kɔrɔna kɔfɛ tiɲɛ tɛ hali kana se k'a la n balimakɛ n'a y'i ja kana ala minɛ k'a falen k'a lajɛ hali n'a fɔra ko don dɔ la Abu Hurayra y'a lakali ko a ye nana alakira ɲininka o y'a sɔrɔ alakira tun nɔngɔmalen don yiri dɔ jukɔrɔ k'a y'a ɲininka nin kanko la k'a y'a jaabi
ko Bugari ya lakali muslim fana nana naye mais riwaya wera la c'est-à-dire version wera la ko anana nin jugal ngalundu de cietew o kete cieyo akana digila de na kera dina kuma ye na ya nyinga dro abeke waye abeke korna kono ka place ni ya damine ne de korna be falen do nyingali ana jabi o nyingal wera bi sika ye korna ko fa ala dun ko ne korna parasebe fembe fora kono ka a banko ko ne yere dina dafa bi a dafara domina abi korna sura duro aya saba abi korna sura duro aya saba akmaltu lakum dina ko nya dafa bi a dafalen kɔfɛ ala kira ka kuma ni a ka mɔgɔw ka kuma yira tuguni hali sisan u bɛ k'a da don ɲininkali wɛrɛw la ani kitabu wɛrɛw kɔnɔ comme ko o lakali la de dɔ de y'o lakali ni to yen sa cɛ tɛw ko wayi de kɛra ala kira ye lakali ma fɔ a ye koyi an tɛ ɲɔgɔn bonya c'est très bizarre o tɛ n'a y'i ja ko in bɛ tan de koyi n'a y'i ja ko b'i ɲininka musow ka kalo labɔ la k'i b'a fɔ o ye dɛ ko o man ɲi kana labɔ in dɛ o kana gɛrɛ u la o wagati uzal babu to kan mais kalo labɔ in de ye engrais ye quoi engrais yadɔ an bɛ to ka engrais bila an ka foro kɔnɔ parce que an b'a fɔ engrais cogo de a aya 200 aya 200 o yɔrɔ kelen na aya mun bɛ tugu a la 223 ala b'a fɔ ko bɛ ni ɲininka ko musow quoi a ka musow ye a ka foro ye a ka sɛnɛkɛ foro de don sɛnɛkɛ foro kosɛbɛ kalo labɔ ye fɛn jumɛn ye a ko wagati min na ni i ye engrais bila foro kɔnɔ est ce que e ye engrais bila don min na e kan ka taa sɛnɛ kɛ o don i man kan ka sɛnɛ kɛ o don i man ka sɛnɛ kɛ a to ye engrais ka don dugu jukɔrɔ a k'a minɛ ka ɲɛ walasa ni danni kɛ o la a ka falenni kɛ quoi ni muso mun tɛ a ka hayida ye ale tɛ se ka den wolo parce que nɔgɔ de don quoi ala ko nɔgɔ de don komi ni ɲininka musow ka kalo labɔ a f'u ye ko nɔgɔ de don a faamuna an ka taa n'a ye ala kira de bɛ o bɛ ka nin ɲininkali bɛɛ tengu ala kira ka attention a bɛ ka jaabi fana an bɛ taa aya jumɛn na sisan an bɛ taa kuranɛ sura 5 la an ka taa kuranɛ sura 5 la aya 4 sura 5 aya 4 kuranɛ sura 5 aya 4 kuma dɔw fana bɛ yen k'u bɛ nin ɲininka mun de dagalen don dumuniw la a ko ne ye dumuni sanumanw daga aw ye dumuni sanumanw ani fana ne ye dagali kɛ aw ye aw ka wuluw bɛ sogo mun minɛ quoi wulu yɛrɛ o ko ni wulu y'i nɛ don minɛn na ko ala kɛra k'u b'a fɔ siɲɛ 7 de ko kelen dɔ nana awɔ k'u b'a tereke siɲɛ 7 ko a hadisa nana ko ala kɛra de y'a lakali o da nkalon de don siɲɛ 1 a ko siɲɛ 1 bɛ kɛ ni bɔgɔ ye wulu bɛ a kɛra kɛlɛ fili ina ni wulu ye dumuni kɛ arabu tɛ wulu dɔn kosɛbɛ de o ye problème olu tɛ wulu dɔn a filɛ ka wulu fɔ i ye a ko ni wulu ye bagan minɛ quoi ale bɛ bagan minɛ ni fɛn jumɛn a minɛ na ɲi a ka jugu ni nɛ ye yarɔ ɲi bɛ don yɔrɔ min na ko nɛ ko kuma ma fɔ bilen bon a ko ne ye o dumuni daga ye donc e b'a dɔn ka tɛmɛ ala kan sa kɛ sisan awɔ kɛ olu b'a dɔn ka tɛmɛ ala kan ni ala ye koyi u kalannen don ni ala ye o kalannen don ni ala ye wa u ka kitabu ka bon ka tɛmɛ kuranɛ hali u bɛ nkalon tigɛ u bɛ nkalon sugu dɔ tigɛ a ka bɔ hakili ma a filɛ k'a fɔ yan ko f'u bɛ to k'i ɲininka qu'est-ce que ko silamɛ bɛ wulu mara la ayi u ko mais ni wulu yɛrɛ bɛ yen ko ni wulu bɛ yen ko mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin cogo di u ko ten o mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin ko ni wulu b'i ka so ko mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin ayi est-ce que ko silamɛ yɛrɛ bɛ wulu mara k'a sɔrɔ kulukɔnɔmɔgɔ ninnu kulukɔnɔmɔgɔ ninnu dafalan tun ye wulu ye awɔ n ko wulu in kɛ k'u dafa wulu in de ye sira in jiri u la wulu awɔ ala ye wulu de bila u ɲɛ ko ala ko muhamadu ma a ko tellement que wulu in tun ye wulu ye a ko muhamadu ne tun ɲɛ dara wulu in kan i bɛ boli awɔ o ko ayi ko silamɛ tɛ wulu mara ka to n ko a ka bɔ hakili ma an ka taa fɛ bari a faamuna a bɛ faamu a ko n'a ye wulu ninnu ta a bɛ wulu ninnu dege ala tɔgɔ la depuis e bɛ taa wuluden ta don min na i bɛ a ta ni bisimilahi ni a ŋaniya ye donc i b'a direse i b'a bila ale bɛ taa bagan minɛ a bɛ na fɔ i ka marifa i k'a kantigɛ o kuma ma f'i ye dɛ a ma fɔ k'i k'a kantigɛ dɛ aw y'o de fɔ n'a ye mun dun minɛ ka na a salen n'a nana ala de ko ten kana ɲɛɲini a ko ne ale kɔni de ye wulu in de y'a minɛ ka na ko ala tɔgɔ fɔra a kan ka ban k'i ka dun aw ma kalan don ne ye siden bɛɛ kɛ maliki ni hanbali ni e bɛ nin faamu wa jafari ɲuman na
Ako itu tak kalah nyuman ke? Itu tak nabun. Zani kalah dina kalah ini. Zani kalah dina kalah. Kamu kudu dulu. Oh, ante sebenarnya ayo. Anga ta korna sura wulum la ta. Sura do fana be. Korna sura wulum la. Ni o ye arafi sura ye. Aya keme ani aya bishege ani wulum la. Keme ni bishege ni wulum la. Keme ni bishege ni wulum la. Aya keme na aya bishege ani aya wulum la. O kono kuma fana be kuma do fo anye nyinigali do nana tengu ala kira la ye fana. Ote? Awo. Nyinigali jumene nana tengu aka. Unana nyiniga oko ko me ko cide. Oko wakati ko mbe chogo di. Sadiki ame wati ju. Awo ame ka me ko jebi wuli jebi. Me wati jumeno. Awo wakati jumeno donc. Awo ube sen lanjogo la ni dayira bislana. Kana sikala do. Wo bo chawbe muso kurisido ko muso be cha kurisido. Ko do mina ko o ye ni nyiniga ka ala kana ko ala kana seke asina ki ke shaw. Ko asina ki ke shaw sira di jati ke ajati kana ko abe ka munyi nga ne autumba do aw ko no te chen ko buru sokona mo ko to kana itazu do dugo ba ko awo u dimine mo no buru sokona mo ko ro ye nga aka bo hakilima ya ko ubini nyinga ona na nyinga ko wakati ni kabe ke tuma jume de ubina nyinga wati we ya nyinga fana ko wakati mbe ke tuma jume ako mo ko ujabi de ko wakati de a lonite mashila ni ne alate ko lonite e yere la ko lonite e Muhammad ni kadi ko jugo nga wati anta andegama ni kadi ko jugo wati anta andegama ga aya were tumbe ambe seginti ame ni mla wati were la wala sa wati were la do bina kumbe o abina foko aya ni tokanga fo wati were kana sikala bina jewo abade yere de be ayre tina kla ko fo ko ame afo 66 inshallah 12 08 66 66 12 08 66 Walma 69 62 92 32 69 62 92 32 ni yangule na iban so mi mana kife sika fanya ola ambe do kenyo konyi anya dususuma mun sira ku dususuma ka Allah me an ka fuli ba bela jeren kilen ya ma fuli islam ya ka fuli da kanye odi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma Allah subhanahu wa ta'ala barka da me yelenda ala to ka ko ala isangulo tiye du ma ko tiye du ani fe mi bolu ni woncho fe Allah subhanahu wa ta'ala tay amma foko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihul mawlid wal katimil masraka nasrullah hakka bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadar wa midar azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala mursalin الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وعليكم السلام